debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata hatani debata nagabeturpuk jamita dihita di minggu paduahon dung Epipanias imana tarsurat di surat parjolo na tinongos ni Apostel Paulus turia Korin bidusada ayat 4 tolhas tu ayat sia ujahama dihita. Madok mauliati dua utoktong di debataku sialahamu marningot asini rohani debata naung nilehonna tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Ay naung gabe mamura duhamu di bagasan ibana dinasalu nai disadok hatai nang disude pangatusion. Ay naung dipahotdo dihamu panidangion nataringot tu Kristusi. Asa dada nahuranga kamu dinasa ragam ni basa-basa ni debata. Namai-mai manamahamu di hapapatar ni Tuhata Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamuru di ujung. Gabeso hasurahan di ari ni Tuhata Yesus Kristusi. Hapusad do debata naung majohamu tu parsaora dot anak na Yesus Kristus Tuhatai. Ido sahatna horas madihamu. Hamu kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus molo sang dingot hamu di usiaku huingot dopei tikidak dana kau molo lau borkat manang tu dia marsor minau saya dong do tulisan di sormini sudah rapikah Anda? Ya hamu majahai alai sonari tangadong di kan, adi huta-huta itu rin nado kan, alay nang luluak kui, dangadong dapat tu di gunung tua, berarti dang huta-huta inganaki. Sudah rapi ka Anda, alay dang inanay. Si jamita honon di bagasat tikin hugat tima. Sudah bersyukurkah Anda hari ini? Bado pardo pamuna irana, ado bereng. Oh ngalas berohamuna ku berengon. Mololas rohana pardo panna minar, taddanina naong, madok moliate. 2M madok mauliate kanedo. Jadi betul-betul sadar hidupnya itu penuh syukur alania ado kanedo. Mono di hata ni debata nagabe turpuk jamita di bagasan obason di ayat 4 dipukka do dung di pasah hata tebi sian Apostel Paulus di pasah ma isini surat nai di naridok madok mauliate doa untuk di debataku sialahamu marningot asini rohani debata nong nilehunna tuhamu. Mono didok hata mauliate ya dohamu manirang-nirang mauliate on sian hata dia on. Au upabuah matuhamu ati alana sian tapseli bahkan saya itong napaluta do lingkungan nami pemekaran sian tapsel. Alai ruasi marbahasa olo do sifat adak kuat tusi. Karena sudah bercampur dengan logat tapsel. Asli totokian akka parutai ngayat tusi. Jadi mono didok mauliate dirang-rangi maha taon sian hata ma uli dot ate ma sian hata madung. Jadi mono didok misalnya ngamangak kamu molo dihanasida madung mangak ko ho hamu inna dotong dangarong hata kamu tay pakai ho do halaki. Jadi molo disuku songoni alusna madung. Jadi arti mata di adalah sudah. Dungi uli, molo uli sarupa dua te. Cantik indah, kira-kira begitu. Ate, hati. Jadi mauli hati sudah indah hati. Molo sudah indah hati, mauliate nina los ido naboi idawota. Kalau orang bersyukur itu berangkat dari hatinya. Bukan sembarangan mengucapkan mauliate. Alai dakinatate. Halak batak mana jot-jot mandok mauliate. Taingok mamolo disuruh sasahalak lau mandok hata.
Dang dope agia ahap itu raha do di dokon. Mauliate ma ala dileok kamu au tiki lau merjamita di ingananon terina dokan. Dung sipul makatai. Mauliate ma songoni mahatanami manang botima torina dokan. Jadi boy do dinggani hatai jalo ota, boy do gabe kurang pangalapation ala say jot madok mauliate holang formalitas. Disom mananang dirang-rangi benar-benarlah kalau kita mandok mauliate bersyukur memang dari dalam hati ay ido makna nanang idaota sian minggu padua hondong epipanias sian hata epipania dungi lapatan na manifestasi penampakan diri penyataan diri ni Kristus Yesus. Takas maun sian orang Majus yang datang dengan penyembahannya membawa persembahan kepada Tuhan. Pabuan seorang do Kristus Yesus lamar hua doi. Lau tuhita visi misinya itu betul-betul untuk orang banyak. Bukan bekerja bagi diri sendiri. Tapi untuk orang banyak memberikan keselamatan. Ido nanidokni Apostel Paulus di Bagasano Bason. Dia flashback untuk mengingat betapa besar karya Tuhan memberikan dia tenaga, sukacita dalam pelayanannya. Begitu sulit perubahannya dari penganiaya orang Kristen. Sekarang dia betul-betul menggugah hati semua orang untuk mau mengikut Kristus. Borat manang dok penanaing ayonna di pakobasionna dakea sumurut lakana alamandok mauliate di bana tu dia bata. Tardu mobi aka panitia pembangunan nona te borak do kan. Borak do to. Sudi hita borat kan ido kan. Kita nih ngonira dari sona wate. Kamu bani ngomma. Borak do. Alai molo holan panitia do idang boy korak do sudi. Ido dengganna. Unang tormarungu tungu tapi ape dangan binain na. Dang marlabay, dang marlapatan. Ikom mandok mauliate do. Jala hupai ngok majo. Adong do edena parpudion viral ate manginang. Na dibuan ni salah satu peserta idol. Si Anggi Marito Bursi Majuta. Ibu to kamu dede. Isi per TikTok di son. Mauliate Tuhan. Mauliate di sudina dipotong di oh sudi maju lo ibarat tangan nai ate songonon do kan ulang songonon da songonon tapi dah tadi kok jelo manginang dua ya mau lihat Tuhan mau lihat di sudina basa-basa mi Tuhan tu sawalani go ide tangan muna boyo magulahoni lan mangasahokodo au Tuhan dingoluki mau liate Tuhan mau liate di sudenang binasa itu. Oke, berarti menyentuh teks doa mudah kadang hafal kan? Gitu kan? Ini ada ciri-ciri munai. Ai rotong, apa jolo? Mulo pagi-pagi ko semangat dok, mulo mut sega pagi, ikon sega satu borngin. Itu kan? Au songoni doa. Alai itu hari doa orang Sevelin, gabe lupa doa na mut sega kan itu. Tayedeu masalena. Mau lihat Tuhan, mau lihat di sudena basa mi Tuhan. Tu soalani gogoku boyang magulahoni olan masa honor Tuhan. Kita mipe, dang naon na naing patudu. Mau liate Tuhan, mau liate di sudena basa-basa mituau tung soalani
Gogokku boyaw mangulahoni, holan mga soko doaw Tuhan dingoluki. Parjolo mahudokon, om manarikot dia kaparhalado. Kanido. Om manarikot. Dang niyang gabi parhalado da. Ido kan? Si pata, olo do nger pakubasyon na ikon na dopan ni. Situa siya padita. Boy do nger nania dopan ni padita sen situa. Ali molo rap nger kanido nuaeng. Rap duk ikon ido niyan. Unang dang seimbang. Iko rap do asa dinggan pakubasyoni. Ido nani hataon ni Apostel Paulus taringot tu pakubasyon na. Didok may ay nang gabi mamura do hamu di bagasan ibana di nasalu na idin na. Isi do hamu di son. Hamu di son martudu-tudu tu akka dongan na nasa huria. Boy do martudu-tudu on tu akka dongan na pangula. Ikorap do na sida mamura ala basa-basa ni Tuhan. Ido di minggu epepaneson. Betul-betul mengucap syukur. Tuhan mauliate. Di merekodo, marpulak-pulak do huria korin. Sada songa tao do ibana makubasi sangat disi. Alay itap ni ipe na jepeki, boido rap marsi togu-toguan, rap marsi tangyangan ala didai. Ditada, taringo tu asini rohani di mata. Jadi dang ala ni gogokku, dang ala ni hamalookku setabi dia ka namalo ate. Dang ala ni hamoraku setabi dia kanamora. Semua karena Tuhan. Lungud duda ba manginang. Hatiha di WG hami. Adong dosa ada resort di distrik tempat ni ba melayani. Ala ni longsor do banjiri. Oke. Lungur roha mamereng. Lungukir roha. Alay mulu sanga hita. Na di sono dang mandok mulia tidak kuboto be. Gariada do hono ni dong aku do nama kubasi di HKBP Sipoholon 5 di labung di buli-buli kafe. Atau kamu do buli-buli kafe na di Sipoholon. Labung ni kana dog no gareja. Unang olah buli-buli kafe di bereng ate. HKBP rekod do berengon. Jadi di dokop dong aku mak. Nangiri de baro udan tonga onom. Pasti gitu lu bersada Desember 2025. Jadi pitor suku-sukuku. Nama aku dua rusi. Bain na songoni daong. Justru oma sejarah na godang ro tu gereja. Torin na. Masa songoni ro dan gabelam godang halak gereja. Mungkin sadar. Karena hidupnya selamat. Diselamatkan Tuhan. Nang pe tarutung pe. Rawat do didi. Taringo tu lokasi di banjir do lana asing. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Alaniaha keselamatan nih. Alai. Si Paulus mandok mau lihat itu di bata. Dan itap ni naung diangkat nasida sian ekonomi yang rendah. Bukan hanya itu amanginang. Diangkat dari parmara daung dan itap ni. Dungi diangkat sian parsahiton gabi malum dan itap ni. Alai ala di basa-basa di bata do. Anak nana sasadai gabi tobus kita jolma. Idu no marga. Dosa dikalahkannya. Itu yang paling luar biasa dan besar. Kalau itu tidak terjadi, kita tidak akan bisa hadir di tempat ini. Dang boy ta nikmati sadarion hari udan kan itu nuaing. Dang boy ta nikmati. Nah ubigi sebulan non olah na udan nate. Alay sehat do kita kan. Artinya Tuhan tetap menolong. Asini rohana na balgay. Ubay ni ido ditiki. Di solukko tuhamu asini rohana idu mabay kita mamora. Molo sasahanak mamora. Olan ala ni suha-suha ni portibion. Itu cepat hilang manginang. Dan kebahagiaannya itu sesaat, sejenak. Seperti mie instan. Kenyang sebentar, setengah jam lagi ngamalei. Molo songon butuhan iba, butuhan Sumatera, songon ido. Satu ngajom mangalang mie instan tormaledo muse. Kan ido nuaing. Kamu pe pasti songon ido kan. Nang pedang butuhan ni Sumatera kamu. Kan ido nuaing kan. Butuhan di Jakarta kan mangalang roti do bagi-bagi. Iba molo mangalang roti sajom naik nga. Idi do idahanon, idi do saksang, idi dia. Songon ido lulu-lulu do iba di pespangan nak kena tabu. Bitan sehat do pe, jalani jaga kai pason ni ba.
Jadi dungi di dokon si Paulus mamuse di bagasan hatanion ainang di pahotto di hamu panidangion nataringon tu Kristusi. Orang yang sudah pernah menerima, orang yang sudah pernah merasakan, jangan berhenti atau membungkam. Itu tidak baik. Dos doi songon ditiki di begi hamu au nong mardeng kepamatang. Ngaya hudokoni pitor disuku kamu nama rubak duhamu. Namar dapal lo hamu pitor urokon alan Tuhan ido torniku do. Sotung lupa hitam mangalului di dia do dokter na jago. Di dia do bidan na jago satabi. Di dia dang masalah ya te. Alai jumolo do inang. Songo dia do kronologi do tumakot do songo niatong. Jadi memang betul-betul si patah olo do nirima-rimangi. Pitor ido di bagasaroa. Dang alani usahamu dang alani tanyangmu. Kuning puasa tuh ho di ari na hubuhul kan ido. Bukan karena saya yang merencanakannya. Mau panggil aku di sini tar pasu-pasu iba pitoradong dotong kan ido. Badi siro dong si Evelinon pitoradong mau musai tahun 2026 pikiran doda. Ale mau di dokot Tuhan idang dopein na kan. Sada setengah tahun naik sarupa namanya teh kan ido kan. Nah pastina bukan kehendak saya. Molo dung ubegi dung udai basa-basan itu kan iko barita honok kudo ima pandidangion judulnya. Jadi songoni donang punguan kur tadi. Molo punguan kur hubo na huboto duda. Na huboto tangita ni kur na di persejari. Maguruhon bukwede di jabu na pe kodo kanedo. Molo na kekubain lagu pop rohani mau liate Tuhan di bukwede tapedang molo talwi kanedo. Di dokoma di buku de maulia tema di hode pata ala basa si bahendalani marhite anak mi jadi konido, bukan di nomor 3 mai kapar guru kor. Sekian dan terima kasih. Ido tahe nomor 3 mai. Cikgu nomor 3 ma amang cikgu. Sada sia opa mai molo so salah paditai. Sada sia opa aya 2 ra. Mereka motong bukan di pedang di buana tong. Jadi buah acara nalawa buka. Ay gabe urang do bereng nama bo buku diom biasana mulu ngagi di gora minggu narona pitor di bok kamu do buku diom di rana sodong kosong do bereng lapanganon kosong do ti anong nama bo bibel buku di angkat majulu amanginang nama boan molo inang situ jago do wah ibu mantan diakoni sosial ada lagi yang bawa buku ini 3 bagi lungun nih. Minggu naruadong matiting, siapa yang mau membeli buku Wende? Mendaftarlah kepada Amang Sekur. Nang tuh ditahu udah ngapid daau senokan itu. Jadi memang mandok mau lihat yang ibatu Tuhani, ala dinggan ibasana, los marpadidangi yang ibadang holan sian paredion, ala memang di basa-basa Tuhan basa-basa, ikon gulmi ninguluni ibado mandok mau lihat. Totu marasing do pardopan ni halak, nong mondok mau lihat do na marungutungut. Bere kamu jo kiri kanan. Marungutungut do boy na manangdang. Kanido. Waduh tutu. Oh terna senyum mamu. Dang di doko kamu poso. Di boto halak do hamu na olan marungutungut manangdang. Kanido. Alay sadok. Molo halak na mandok mau lihat. Di hati dako mai dungi di rajumi ibana ma molo huwingo basa-basa ni Tuhan. Di dokma di ayat 7. Dada nahurang kamu di nasar ragam ni basa-basa ni di mata. Dia tidak pernah kekurangan namanginang. Karena apa yang sudah dirasakannya itu di dai ibana. Dakea mago sen ngoluna. Dakea ulu ditakohala kia manginang. Alai loho do di bagasar rohana. Jalaboy do di dok ibana lauho hus padilian. Lauho tu seduan. Na marungut-ungut, dang marlaba dang marlapatan ni. Molo muruk pehamu, hedo hamu muruk. Hedo hamu muruk,
Apa rasaka musong na lebet. Heado amang, heado akai na muruk. O dangan ng mandok jo ati. Akai na, heado aka ama muruk. Woi, satu sama. Ula koda aka ama, heado akai na muruk. Jo tina. Anggoon, olo do rais ya namang Evelyn do ramang alusina kin. Jo inna kan pabuhoni baika. Jadi memang mau lalau muruk iba. Pitor dia mau lihat Tuhan. Sudah mai. Sudah matongi. Oh iya. Tuh ama muruk kate. Ngasalah. Direm. Adong remna. Adong batasna. Alaha. Dang nahurangan. Dinasa ragam-ragam nih. Bahasa-bahasa nih dewata. Jadi hot doon. Molodak ya ditako halak satu ujungna. Aduh bahasa-bahasa nih Tuhan nih. Haguguon, hatauon, lau mengadupi ragam ni las ni roha dohot arsak, dangolan arsak. Ditikilas perohani halak rikut dumar hatauon, ya do dibagi hamu topu halak di jalo ma di rekening na napokus doon 50 juta tormate ibana pingsan. Beda kaya mau ilustrasi majo ono ini kan tarsonggo ibana kan terpingsan ibana karikot doat dong sada. Mula dong sada sahid dalam hal kejiwaan namang inang. Pitora dong do nama dokon. Bu, Pak, kalau nangis boleh, tapi jangan nangis terus ya. Kalau bahagia juga jangan terus tertawa. Torin do kan? Do iko seimbang do parngoluan. Jala ikon marhata wudu hita disi. Iko boy do seimbang. Lahu mangadupi na masa. Disi mata dona. Dada nahurangan nau. Dinasa ragam ni basa-basa ni dewata. Mai mana mahamu di hapapatar ni Tuhan Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamuro di ujung ninna. Jadi marhatawu ni basa hatu ujung. Jangan sampai belum sampai di garis finish sudah menyerah. Dang dope agia aha masa digeleng tataringo tu masa depanna. Talu nama hotorinna kan. Talu doi. Talu matong. Pamangan ni naturas na domadok talo. Dang boy huy manguli manang muli be. Songoni na mahoin na kan alamuro na. Di patol hasatana salpu songoni hape tangi yang doi. Kanido manangnya aku geleng na. Ikon ni kuci mo ni rem. Molo songoni na masa di parnguluata. Basalpu songoni hatatai. Dang boy hot hita saat rodi ujung. Alay mulo hata nalahu mangalehon semangat do hita pahoton ni ido hamuro di ujung gabeso hasurahan di ari ni Tuhan Yesus Kristus. Ado bahasa Indonesia ni so hasurahan. Nah bereng di son naringgas mabon alkitab inang burumane do. Ado inang jahajo walui inang. Jadi ama soasurahan. Tidak tercemar. Cidang olo ibana digugai kiri kanan. Olo do penyakit menular marungut-ungut. Ido dah. Muruk dongan na do ibana muruk. Marungut-ungut dongan na do boy do muruk marungut-ungut. Madili saping nam madili. Mula dong songoni pada wamu dah. Mula dong na songoni dongan kan ido. Boy do muruk boy. Aliw nang muruk-muruk kan ido. Boy do iba. Madating ulu niba, diri niba boi. Aliw na ngatong lalap kanido. Dang kan nalalapi. Kanito, lalapan yang enak. Kalau lalap di parat lalapan dang tabu. Olan lalapat do na tabu kanido. Jadi jangan mau menerima diri dengan hal yang negatif. Yang positif. Supaya masuk semua yang positif, kita pun berkembang. Jangan memperkecil diri. Asa saat itu ujung jala dekia Tuhan ni salah pilih tu hita. Molo dijauh kita songon ala Kristen dang nagabe hasuraha kita di bayan ibana. Molo jaga kita di dirita. Ide di dok di ayat siai. Hapusan do di mata nang maju hamu tu parsaura dot anakna. Yesus Kristus Tuhatai. Dia itu menerima kita apa adanya. Memberikan kasih ni rohana tu hita.
markite Kristus Yesus unang tapar suada ya manginang ikut tarida masian hadiriota. Isi mana sohiya marsakit. Isi mana sohiya madile. Alay molodung di entong basa-basa ni dewata. Totu gabi adong do energi atau imun rohaninya yang baru yang membuat dia semakin bersemangat di dalam kehidupannya. Tangiang nami semangat terus laho mangitung basa-basa ni debata do medai do laho manguduti parngoluata. Na parpudi di do di ede berkat Tuhan mari hitunglah kau kasihnya, berkat Tuhan. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Sota foto Dede, aka amanang foto. Olan amajul dua ya. Ima dietong disadok hatan nanong tajalo tajakon do disude pangatusion nasian debata ima basa-basana lau pamoraho kita mai membuat kita kaya, bukan hanya kaya menurut barometer dunia, tapi kita kaya hati yang penuh syukur, kaya akan damai sejahtera, kaya akan kasih karunia, patauho kita masudinai molotung peragam na ikon boluson di tahun 2026 amang inang sama. Pendeta juga nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Rap do hitam makirim di debata marhatawo kita binain di basa-basa nai. Amin martanya kita.